जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको हेल्प करने में। 43वीं साक्या त्रिजिन ज्ञाना वज्रा रिनपोंचे ने छोकंग विहारा लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने माठौ गांव में खिताब किया। उन्होंने जंस्कार का भी दौरा किया। इस मौके पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों लोगों ने रिवायती तरीके से इनका वेलकम किया। लोग इनको देखने के लिए कतारों में खड़े थे। LBA नायब सदर, LGA सदर, LBA यूथ सदर, LBA विमेन एग्जीक्यूटिव मेंबरान और दीगर शख्सियात भी इनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। इन्हें मंडल भी पेश किया गया। juga tene dijak ngaji datam nang sostam gunso zungdele turne tene balsaske skapun tiji jipjak so bachoga tene skawang za masala tachizla tene ngaji soata pen tene soata panajin tene rimboche se tene tuk sewa chembe tokne dring jarje zatte tene dingi ka tene lechoga na tene lamu gunme tene jana sala za teno chetang tene rimboche se tene kawang ka chuchi tang chi juna yang tia tene rang rang tene thunmo main pe tene khacho ji yut kan ok te ta sakalo bena te suarak tene mixa le tene lamu gunme tene ji khacho puchi yut juna tene nadiam la sokpa kakches lama phayun chenmo yut kya suar tangi daksa lugut ni thone tabi chi juna tene nganma potla tene i tokse nadiam kadu tene ngata ngi stom churgu ni shuna tene corona te kane tene nadiam shanti ji yons te man naks ba to thon te tokse nadiam jik tene nganla potla tene ma shante yons kan o juru tene te nadiam bo tene ito se tene lamu gunme tene jenang sal te nadiam ne tulkane tene logut mangpo jinga ta jugu dosteno tene diring ki ka rimbo che se tene lamu gunme jenang stang nyampo tene rimbo che nangchos ngoto sala dara tene nangchos ngoto de nanga tene mixa linga ta nangpe cho se nanga changchuk chamba ta ningji changchuk ki semse ni to tena ne rimbo che de daksa ningje skola tene ma gespa choste mola zadra tene ningje gom goshis po chamji kharchanin te skola ma shante shukis kya bata te daksa mola dara ta ningje o kini ka nam gom gosano kazu gom gosano juna tene rimbo che te mola rak ningje o kadu ngata semskit po yut pes kabla tene ningje gom gosano zate te to se kaluglam ston tene mangpo sara rakasa। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।